बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है या फिर जो अरकान पार्लिमान हैं, उनकी अलाइनमेंट आपस में नहीं मैच कर पा रही। इमरान खान साहब ने अब पार्लिमानी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके इख्तियारात कम कर दिए हैं। उनके जो मज़े थे जो पार्लिमानी फोरम से ऊपर से उठा रहे थे वो कम कर दिए हैं और उनको कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देने का कहा है और कमेटी से इस्तीफ़े भी हो रहे हैं। इसी दौरान इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त किस्म का एक ट्वीट किया जिसके दो हिस्से थे, लेकिन इन ट्वीट्स के बाद इतलात ये सामने आ रही हैं कि खान साहब के ऊपर सख्तियाँ बढ़ गई हैं और कुछ सख्त किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसले भी लेने जा रही है। इसी दौरान कुछ हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब में से एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि ज़रताज गोल वाले हलके के ऊपर भी इलेक्शन जो है वो रोक दिया गया है। सिलाब की सूरत हाल भी है। सदीक जान साहब के पास कुछ अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं कि सदीक साहब अब क्या चल रहा है। आपने आज एक गुफ्तगू की थी कि खान साहब के सख्त ट्वीट के बाद, जो कि उनका आप यूँ कह सकते हैं कि पिछले 25-26 महीनों के दौरान बड़ा सख्त ट्वीट था, रिएक्शन क्या आया है? देखिए, रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन सबसे ज़्यादा तो इमरान खान साहब के ऊपर आया होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर क्या सख्तियाँ बढ़ी हैं, उनके साथ जेल में क्या हुआ है वो तो अभी तफसीलात सामने नहीं है, क्योंकि उनके साथ मुलाकात मुमकिन तौर पे वो 30 कोई वकला की हो सकती है। 30 को तो शखाना 2 केस की समाअत है अडयाला के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि आज लाहौर से तो बहरहाल जुडिशल हो गए हैं अलीमा खानम साहबा के बेटे और शेरशाह, और दूसरे जो हैं वो उनकी ज़मानत 8 दिन का वक्त था, 8 दिन का है वो, मेखले कल या परसों उनको दोबारा जो है वो पेश किया जाएगा। तो बहरहाल वहाँ तो एक वो चीज़ जो एक लग रहा था कि शायद उनके ऊपर, उनके भांजों के ऊपर सख्तियाँ बढ़ जाएँ, क्योंकि पहले भी उनको बेगुनाह उठाया गया, वो चीज़ तो नहीं हुई। अब खान साहब के साथ अंदर क्या हुआ है ये नहीं पता, क्योंकि देखें ना, इसको देखने के 2 एंगल हैं। एक तो ये है कि इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ बढ़ गई होंगी, दूसरा ये भी है कि दूसरी साइड भी खौफजदा हो गई होगी। ये खान तो बिल्कुल ही लड़ाई को उस स्टेज पे ले गया है कि जहाँ से चीज़ें बहुत रास्ता नहीं और काम ख़राब हो गया है। क्योंकि देखें ना, खान ने एक ही मुलाकात में हर तरफ अटैक कर दिया। मैंने आपके साथ एक व्लॉग किया था, आपको याद होगा, जिस वक्त हमने डिस्कस किया था कि महमूद अचकज़ई साहब ना अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। आपने ये कहा था कि अगर ये अडयाला के अंदर जो GHQ हमला केस की समातें शुरू हो जाएंगी तो फिर पाकिस्तान की सियासत का जो है ना वो रुख ही तब्दील कर देंगे। ऐसी मैंने आपको एक मुलाकात हुई है और उसके बाद देखिए कैसे भौंचाला है। मैंने आपको अर्ज किया था कि 5-6 फ्रीक्वेंट मुलाकातें होने दी खान साहब की। अगर ये 3-4 समातें और चल गई ना सर जी, तो बड़े बड़े ले फारेंगे, बहुत बड़ा एक अपसेट हो जाएगा। अच्छा। बहुत बड़ा एक अपसेट हो जाएगा। वो फिर मुझे कहा जाता है कि तुम ज्यादा बोल जाते वो कर नहीं, वो कहा जाता है कि तुम शायद कोई किसी एजेंडे पे किसी एक शख्सियत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हो, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन सबसे बड़ा अपसेट हो जाएगा। अच्छा। जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर 3-4 फ्रीक्वेंट मुलाकातें हो गई। अब देखें, इसको देखने के 2 एंगल हैं। एक ये है कि इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ा दी गई होंगी, एक ये है कि निजाम भी तो खौफजदा हो गया होगा ना। ये सख्ती ही है ना खान साहब को। अब देखें, आप अगले दिन समाअत होनी थी, वो अचानक रोक दी गई। देखें वो ठीक है, देखें उसमें इनको भी तो नुकसान है ना, क्योंकि ये तो शखाना 2 में फैसला करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सख्ती तो पहले है इमरान खान के ऊपर भी, और बुशरा बीबी के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आइसोलेट रखा गया है, पानी प्रॉपर ना देना, गंदा पानी देना, बुशरा बीबी के ऊपर सख्तियां करना, करंट लगा मतलब उनको करंट लगना, ये सारी चीजें हैं। खान साहब का वो चेकअप भी नहीं हुआ। बिल्कुल, देखें 4 नवंबर से अब तक उनका कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ उनके ज़ाती मुआलजीन के जरिए। हर तरफ इमरान खान ने अटैक कर दिया ना। मसलन पहला उन्होंने सबसे बड़ा अटैक ये किया कि उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना। ये निज़ाम की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, लेजिटिमेसी बढ़ गई। दूसरों ने कहा है कि कायमा कमेटियों से बाहर आ जाओ। अब ये जो कायमा कमेटियों से बाहर आना है ना, ये आम आदमी को शायद ना समझाती होगी कितना बड़ा मूव, कितनी बड़ी मूव है ये। आपको ये पार्लियामेंट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स को पता है कि कितनी बड़ी मूव है और ये इस निज़ाम के लिए कितना बड़ा झटका है। फिर तीसरा इमरान खान का ये कहना कि जलसा करें पेशावर में और KPK में ऑपरेशन के खिलाफ जो है वो वहाँ पे बात करें, अपने खिलाड़ियों को भी अटैक किया। ठीक है, ये भी एक निज़ाम के लिए मसला। चौथा, इमरान खान ने कहा कि जो तासुर दिया कि शायद वो दोबारा लॉन्ग मार्च की तारीख देने जा रहे हैं, नवंबर में मार्च हो सकते हैं, वो इनके लिए एक परेशानी। फिर इमरान खान ने जो बैटिंग लाइन चेंज कर दी, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को ले आए। तो एक ही मुलाकात में इमरान खान ने इतना कुछ कर दिया कि नई पार्टी रजिस्टर करवाएं और बहुत कुछ चीजें इमरान खान ने कर दी। देखें, एक ही मुलाकात के अंदर इमरान खान ने इतना कुछ कर दिया कि अब इमरान खान को आइसोलेट दोबारा कर भी देना, तो ये जो इमरान खान के ट्वीट का नैरेटिव है वो नैरेटिव अब रोज चलेगा। और फिर
عمران خان کے اس ٹویٹ میں معافی والا معاملہ بھی بڑھ گیا, بالکل سیدھا نام لیا ہے, نام لیا اور 9 بار ادھر سے 9 بار نام لیا اور اتنا سخت ٹویٹ کیا کہ 25 ماہ کا سب سے سخت ٹویٹ تھا. اس سے مطلب, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو وہ کیا ہے, ٹرکاؤ نہ ٹرکے تو خود ٹرک جاؤ. ہاں وہ میں نے باپ کو بتایا کہ ٹرکاؤ خوب ٹرکاؤ, اگر اگلا نہ ٹرکے تو خود ٹرک جاؤ. عمران خان کو خوف زدہ کر کے ظلم بڑھا کے, جبر بڑھا کے, بربریت بڑھا کے, یزیدیت بڑھا کے اس کو دیوار سے لگانے کی آخری کوشش کر کے دیکھ لی, اور اس نے جو پلٹ کے وار کیا نا, اس نے بتا دیا کہ وہ بالکل خوف زدہ نہیں. جو معافی والی بات کی جا رہی تھی اس کا بھی تو جواب بیسیکلی دیا نا خان صاحب. بالکل ایسے ہی ہے, انہوں نے کہا مجھ سے معافی مانگے. ہاں جی, اچھا میں معاف کر دوں گا. یہ ایکشن اس کا جواب ہے, ریئیکشن ہے خان صاحب کا بیسیکلی کہ بھئی تم معافی مانگ رہے ہو مجھ سے, تم معافی کا کہہ رہے ہو مجھ سے, تو یہ میرا ریئیکشن ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دوسری سائڈ بھی یہ سوچ رہی ہوگی کہ چیزیں بہت خراب ہو گئی ہیں. اس وقت آپ دیکھیں نا کہ ملک کے اندر صورتحال کیا ہے. انڈیا نے آپ کے اوپر ایک آبی وار کیا ہے, آپ بھی اٹیک کیا ہے, آپ کے ساتھ پانی کے ذریعے, آپ کے اوپر پانی کے ذریعے حملہ کیا, اور آپ خود اس بات کو چھپا رہے ہیں کہ نہیں بھارت نے ایسا نہیں کیا. آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ اس لیے چھپا رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر یہ بتاتے ہیں تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو پہلے پتا تھا تو آپ نے اس کے لیے کوئی لاہ عمل کیوں نہیں بنایا, اور اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ کے اور کام کیا ہے. ان کو پتا تھا, اب یہ بھارت کو اس لیے بچا رہے ہیں. یہ تو سب کو پتا تھا. مجھے یاد ہے میں سینٹ کور کر رہا تھا اور آئی تھنک میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, وہ اون عباس بپی صاحب نے کہا تھا کہ ابھی چلو بنیر خیبر پختونخوا میں بارشیں آ رہی ہیں, کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں, لیکن یہ پانی پنجاب میں آئے گا. ہاں بالکل. اور ہماری چیف منسٹر صاحبہ گئی ہوئی ہیں جاپان, وزیر اعظم جا رہے ہیں چائنا. مطلب آپ توجہ کریں, لوگوں کو وہاں سے نکالیں اور محفوظ بنائیں, لوگوں کو بند چھند بہتر کریں, راستے نکالیں. ان کا نہ تو فوکس توجہ ہی نہیں تھی سر, وہ ہو بھی نہیں سکتی جب آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے نا. اب آپ مجھے بتائیں, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے عوام کے پاس جانا ہی نہیں ہے. صحیح. یہ عید کی نماز پڑھنے مسجدوں میں نہیں جا سکتے نون لیگ والے, یہ جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جا سکتے, یہ کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتے, یہ عوام میں نہیں نکل سکتے. انہیں پتا ہے کہ اگلی بار بھی ہم نے بندوق کے زور سے آنا ہے, اگلی بار بھی فارم 47 کے ذریعے آنا ہے, تو ان کا عوام سے کیا لینا دینا ہے. پھر کرپشن, لوٹ مار کی انتہا ہے پنجاب کے اندر, جو معاملات ہیں, صورتحال ہے. ابھی وہ آپ دیکھ لینا کہ علیم خان کی سوسائٹی والی جو خبر ابھی ایک آ گئی ہے کہ مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بننے کے 9 دن بعد کیسے ان کے ایک پروجیکٹ کی منظوری دی اور اس کی قیمت پنجاب اور وہاں کے لوگ کیسے ادا کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں فہیم صاحب, کہ 1000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, لاکھوں ایکڑ زمین قابل کاشت نہیں رہی, مویشی ہزاروں بیل گئے, بہ گئے, سینکڑوں ہزاروں گھر گر گئے, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. ان کو 1-2 نسلیں لگیں گی بیچارے. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک بات بتائیں, ابھی تک کوئی ایک ہاؤس سوسائٹی والا گرفتار ہوا ہے جس کی ہاؤس سوسائٹی 2 نمبر ہے اور وہ دریا کے راستے میں؟ بالکل. کوئی ایک گھر والا گرفتار ہوا ہے جس کا نالوں کے اوپر کنسٹرکشن ہے؟ کوئی ایک بندہ جس نے تجاوزات راستوں میں بنائی ہیں؟ کوئی بھی نہیں. کیوں 9 مئی کی آڑ میں آپ 50,000 لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں. تو اور مریم صاحبہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک سربراہ کے ساتھ بیٹھ کے کشتی میں بیٹھ کر وہ معائنہ کر رہی ہیں, اندازہ لگائے نا. تو ابھی مجھے ابھی کسی نے ڈیٹیلز بتائی ہیں, سامنے آ جائیں گی, کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے پاکستان سے باہر بھی کسی کو چیزیں فراہم کی ہیں. ایک بندہ جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ جیتا, اس کو لوٹا بنایا گیا, اس کے بعد اسے کہا گیا کہ بھائی تو اب لوٹا بنا ہے نا, تو نے عمران خان کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے نا, تو نے ہمارے ساتھ وفاق کیا نا, تو ہمارے ساتھ مل گیا نا, اب جا جو لٹ مارچ کر سکتا ہے کر لے. اچھا لائسنس دے سر وہ اربوں روپے کی کرپشن کر کے پاکستان سے بھاگ گیا, اربوں روپے کی کرپشن کر کے پاکستان سے بھاگ گیا, اور 4-5 ہزار متاثرین ہیں ساؤتھ پنجاب میں. اس کے ساؤتھ پنجاب میں اس کے 4-5 ہزار متاثرین ہیں, اربوں روپے کی کرپشن کر کے وہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے. اور مریم نواز کو جب وہاں پہ لوگوں نے اس علاقے میں گئی اور لوگوں نے شکایت لگائی, مریم نواز نے آگے سے ڈانٹ دیا, لوگوں کو ملنے سے انکار کر دیا, اور مریم نواز نے اس کو ڈیفینڈ کیا کہ کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, آ جائے گا. کئی ماہ سے وہ پنجاب اسمبلی میں نہیں آیا, اس کی حاضری نہیں لگی ہوئی. ادھر شیخ وقاص اکرم کو ڈی سیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کو مریم نواز آ کے ڈیفینڈ کر رہی ہیں. کیوں کر رہی ہیں بھائی؟ اگر اس نے اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا ہے تو وفاداری کی ہے تو ایک تو عمران خان کے خلاف استعمال ہوا. اچھا یہ وہ شخص تو نہیں ہے جو جہانگیر ترین صاحب کے بڑے قریب ہیں اور ملتان سے ان کا تعلق ہے؟ نہیں, یہ وہ نہیں ہے, یہ اور ہے. اور یہ ان کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے. میں نام اس لیے ابھی ان کا نہیں لے رہا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ سٹوری کسی کو دی ہے, پہلے انہوں نے وہ سٹوری کرنی ہے, پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کر لیجئے گا, لیکن کیونکہ بات ہوئی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مطلب یہ اپروچ ہے. دیکھیں جو بیوروکریٹ عمران خان کے خلاف استعمال ہوا ہے, جو جج عمران خان کے خلاف استعمال ہوا ہے, جو سیاستدان عمران خان کے خلاف استعمال ہوا ہے, اس کو لائسنس ٹو لٹ پاکستان مل گیا. اس سے کہا گیا کہ تم جا کے جو لٹ مار کر سکتے ہو کر لو. ایک بیوروکریٹ پکڑا گیا اور 5-6 ارب کی کرپشن اس کی نکل آئی, ٹھیک ہے, باقی تو چھوڑ دیں. جب اس کے باقی وہ آگے چیزیں نکلی تو وہ معاملہ
10-12 ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान जब उस जाति में आए तो मामला 20 अरब तक पहुंच गया और फिर उस चैप्टर को क्लोज कर दिया गया। ठीक है, देखिए बात यह है फहीम साहब, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों ने तो जो कीमत अदा कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग बरह रास्त मुतासिर हैं। जिस बंदे का मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस एक बंदे का बता रहा हूँ, इस वजह से कि उसने वो लोटा बने जमीर फरोशी की है, इमरान खान के बीच में छोटा गांव पे है, तो उसको अरबों रुपए की करप्शन के लाइसेंस दे दिया गया और उसको पंजाब हुकूमत प्रोटेक्ट कर रही है। और ये बाकी जितने सैकड़ों की तादाद में बनाए हुए हैं। ठीक है, और भाई आप जब कुल मिला के करेंगे ना, एक एक बंदा जो है ना, उसने 10-10 12-12 अरब की तो आम लोटे ने करप्शन किया भाई। बाकी छोड़ दें बड़े ये अलीम खान और इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ होगा। नहीं, मुल्क तो फिर मुल्क ना, सर इस वक्त मुल्क के अंदर ये है, एक ही एजेंडा है, इमरान खान को हमने गिराना है, उसको शिकस्त देनी है, उसको अजियत देनी है, उसकी बीवी को तकलीफ देनी है, उसको कमजोर करना है, उसको सरेंडर करवाना है। उसके लिए मुल्क जिधर जाता है चला जाए। मैं बता रहा हूं ना भाई, आपने अब तक किसको पकड़ा है? ये जो नालों के ऊपर तामीरात हैं, कराची जो हर बारिश में डूब जाता है, कोई एक बंदा पकड़ा गया है कि जिसने गैर कानूनी तामीरात करवाई है? कोई भी नहीं। केपीके को बंदा पकड़ा गया कि गैर कानूनी तामीरात इसने करवाई है? नहीं। पंजाब में को पकड़ा गया नहीं। इस्लामाबाद पिंडी में 200 इलीगल हाउस सोसाइटीज हैं जी, और उनको हाथ कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि जब आप इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं तो बिल बोर्डों के ऊपर जो तस्वीरें लगी हुई है, तो सीडीए की औकात है कि उनको हाथ भी लगा। नाला लई सारा का सारा इन्होंने एक साइड बंद की हुई, तो ये चीज़ बड़ी एक ज़ाहिर है। और देखिए ना, इंटरेस्टिंग बात एक और है, कल रियाजुल हक साहब ने एक स्टोरी की थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर ना, सेक्रेटरी कैबिनेट की तरफ से एक इंकशाफ किया गया कि 97 से पहले जो तोशाखाना का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मिल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये रिकॉर्ड इमरान खान के अलावा किसी का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लाला जी, मैं आपको बता दूं एक चीज, इमरान खान ने इस निज़ाम को ना घुटनों पे लिया है, प्रैक्टिकली लिया है। इमरान खान अमली तौर पे इस निज़ाम को घुटनों पे ले आया है। ये निज़ाम बेबस हो गया उसके सामने। इन्होंने अदालतों से फैसले करवा के देख लिए, मीडिया से कंपेन चलवा के देख ली, उसकी पार्टी तोड़ के देख ली, उसके लाखों लोगों को अजियत दे के देख ली, उसके हजारों लोगों के घरों में चादर चादवारी का तकद्दुस पामाल करके देख लिया, उसकी बीवी को पकड़ के देख लिया, उसके भांजों को पकड़ के देख लिया, उसकी बहनों को पकड़ के देख लिया, उसको आइसोलेट करके देख लिया, उसके खिलाफ इद्दत जैसे गंदे केस बना के देख लिए, उसके खिलाफ तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब के इल्जामात लगा के देख लिए, उसको गिरफ्तार करके देख लिया, उसको गोली मार के देख लिया, उसके खिलाफ दुनिया जहान की हर चीज करके देख ली, और वो फिर भी ऊपर बैठा है और ये निजाम घुटनों के बल उसके सामने बैठा हुआ। बिल्कुल सही बात है, वो जेल के अंदर कैद है लेकिन है आजाद, लेकिन ये बाहर बैठा है लेकिन ये बिल्कुल ऐसे सारे कैद है। ऐसे। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। मुझे और सदीक को इजाजत दीजिए। नाम सबका आमिर नासिर।